Isa na kami dito. Mark lagi serving. TJ Papanuel. Nakuha niya. Center ang nag-triple. Okay, three. Wala. Sean, serving. Kukunin ni Lina Papanuel. Kukunin ni TJ. Set ni Nipa. Serving. Okay na ha? Wala na ako ito ha? Sobra-sobra pa. Ay, shooter ba siya? Kinuha ni Sean. Nivay, sa set. Kapag sa easy pa pala. Sean, ay, Lian! Ay, sir, Lian! Uy, sino doon sa nipis? President. Nivay, kabuta na ka. Puntos ng Phoenix Acers. The boy. Mark. Larry. No check. No check. Elijah. Mano si Serbi. Wait lang. 7. Number 7. Bumabot pa sa utak ko. JR. Sino doon? JR ulit. Nakuha ni Team Captain. Larry! Inside! Larry-ness, musical lover. Oh! Huh? Ano ka ba? Nag-second referee ka ba? Mag-second ka kasi. Inside! Guerrero serving. Mark lagi si Sel. Papunta kay Lia. Pinoy! Drop by Lipex. Kanoy. Number 72 serving. Larry kinuha. Mark papunta kay Carl. Tumano ka sa likod. Rogelio. Finish score. 10-6. Wala na may asawa mo. Kanoy serving. JR. To Mark. To JR ulit. Dinapek. Rogelio papalo. Nakuha ni Larry. Antoha. Nivay. Miscommunication. Francis serving. Good. Inuha ni Larry-ness. Mark lagi. Mapunta kay Antoha. Cheer. Kiko serving. Larry. Pamayaman. President Paredes. Nivay. To DJ. Inside! 37 in favor of Golden Apex. Kiko serving. Okay. Mainit na tuwid lang. Wala kong concentrate. Asa. Serving. Kinuha ni Sean. Papunta kayo, Aaron! Babalik ang bola. Larry-ness. To Mark. To Larry ulit! Inside! Serving. Nakuha ni Picoy. Nakadila pa. EJ. Mark. Pinalaban. Maniki. Aaron. Nandun si Lian. Larry. Nice one! Levi.